फातोड्या आयज गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीचो कार्यकारी अध्यक्ष महेश नादरान हेर पदाधिकारी आणि संबंधित थळाव्या लोकांक बरोबर घेवन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याक निवेदन दिले। थळावे रस्ते साप बाबत जाल्यात, पॅच वर्क केल्लो म्हणून जायना तो रोखडोच व्हांवन वयता, बरे रस्ते शिल्लक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। आयज आमी PWD डिपार्टमेंट डिविजन 6 मेमोरंडम दिवपा आयिल्ले, पूण आमकां मेळोना, सो आमी असिस्टंट इंजिनियर जो आसा जुजे बाब ताका इंचार्ज दिला। सो ताका आमी मेमोरंडम दिलें आनी डिस्कस केलें अबाउट द बॅड स्टेट ऑफ रोड्स फ्रॉम जुवारी उपासनगर टू MES कॉलेज। आनी आमी खुबशे जाग्यार आनी खूब टायम आमी प्रोटेस्ट केला, मिडियाक आपयला, कवर केला आनी मिडियान सुद्दां खूब हेल्प केला आमकां तो कवर करून लोकां कडेन व्हरपाक, पूण तरी पूण ह्या सरकाराक तो रोड दिसूना, लोकल पंचायतीक तो रोड दिसूना, ZP जे आहा ताका हो रोड दिसूना। सो आमकां आयज डिपार्टमेंटाक येवन तांकां पर्सनल येवन सांगपा पडलें की बाबा हो स्टेट आहा रोडाचो, आनी तुमी पयले जाल्यार त्या रोडाचेर 2 व्हिलर जे आसा पळय तांकां चलोवपाक सामकें डिफिकल्ट। 2-3 वीक पयलीं there were 2 bikers who fell off the bike. There was one person who fractured his hand. बस जे चलयता बस ड्रायवर्स तांकां त्रास जाता बस चलोवपाक, गुड्स कॅरियर तांकां त्रास जाता, पूण ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना अबाउट द लोकल्स, अबाउट द ग्रीवन्सीस। सो आमी येवन मागले की PWD इंजिनियरान मातसो ताजेर इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय, आनी वी हॅव डिमांडेड देम टू यूज जेट पॅचर wherever there are potholes to cover that area and make sure that the road is restored, repaired. Currently they cannot do much, they म्हणटा, so they will just do soling and जे roller घालतले. So we have requested की जे rolling करतले काय कितें करतले, it has to be smooth so that commuters can commute on the road easily. आणि wherever there are potholes, as we mentioned, आम्ही थंय जेट पॅचर घालपाची आम्ही मागणी केला। केन्ना पर्यंत करता आमी सो तेंच्यांनी सांगला की आयज तांच्यांनी ऑलरेडी लेबर ते धाडटले, आनी म्हाका दिसता JCB घालून ते माती कितें आसा ना लेबर घालून ते माती क्लियर करतले फॉर जेट पॅचर। सो जेन्ना ड्राय आसतलो तेन्ना ते जेट पॅचर मशीन यूज करतले, आनी सद्या ते सगळे जे अनइवन जे रोड जाला जरी त्या जाग्यार दे वील बेसिकली यूज द रोलर अँड दे वील डू द कॉम्पॅक्टिंग सो दॅट द एरिया इज लेवल्ड अप।